Bonjour et bienvenue, on va voir la page 38, évaluation. Donc, communication et acte de langage. Euh, Observe ces photos, choisis une personnalité, informe-toi, puis informe tes camarades sur son origine, son lieu de naissance, ses études, son métier ou le domaine qui ont fait une personne célèbre. إلا غادي تختاروا واحد الشخصية من هاد الشخصيات هادو: إزا جينيني، مهدي بن عطية، كمال ودغيري. غادي تختار فيهم واحد الشخصية وغتهضر عليها و انفورم توا بوي انفورم تي كاماراد، يعني غادي تعطي معلومات للأصدقاء ديالك وغادي تعطي معلومات لراسك سور سون اوريجين، على الاصل ديال هاد الشخصيات، سون ليو دو نيسونس يعني مكان الازدياد ديالهم، سي زيتود يعني الدراسات ديالهم، سون ميتي ou le domaine qui en a fait une personne célèbre، ولا المهنة او المجال اللي خلاهم يكونوا مشهورين. حنا مثلا غادي ناخدو مهدي بن عطية، نتوما غادي ديروا دي ريشيرش سور انترنت سور كمال ودغيري وإزا جينيني. بالنسبة للنشاط الثاني، tu as assisté au festival de musique sacrée du monde de Fès، يعني شاركتي في المهرجان الموسيقى الروحية العالمية ديال مدينة فاس، و un autre festival ولا شي مهرجان آخر. raconte cet événement à tes camarades. دونك غادي تعاود لينا على هذا الحدث الزملاء ديالك. هنا عندنا الصورة ديال فيستيفال السويرة القناوة، الصورة كتمثل فيستيفال السويرة القناوة. المهم غادي نحط يعني ريشيرش على مهدي بن عطية والفيستيفال دي ميوزيك ساكري دي موند. Donc, j'ai écrit Mehdi Ben Attia est un footballeur marocain né en France le 17 avril 1987. Son père est marocain, sa mère est algérienne. Il a joué pour des grandes équipes comme Olympique de Marseille, AS Rome, Bayern Munich et Juventus Turin. Il a joué pour l'équipe nationale marocaine comme capitaine de l'équipe. J'ai fait la traduction. مهدي بن عطية لاعب كرة قدم مغربي، ولد في فرنسا في 17 أبريل 1987. والده مغربي، والدته جزائرية، ولعب في فرق كبيرة مثل أولمبيك مارسيليا وروما وبايرن ميونخ ويوفنتوس، ولعب في صفوف المنتخب المغربي كقائد للفريق. بالنسبة للإكزرسيس الثاني، donc j'écris sur le festival de musique sacrée du monde. Entre 4 au 12 juin dernier, j'ai assisté la 26e édition du festival de Fès du musique sacrée du monde sous le thème Nouvelle Andalousie. Pour cette édition, j'ai exploré les cultures et les spiritualités sous l'angle du vivre ensemble, de la beauté, de la sagesse et de la construction comme de projets d'avenir. Durant une dizaine de jours, ce site important de la ville, le festival accueille une multitude d'artistes qui viennent de tous les horizons et de toutes les cultures. J'ai fait une traduction. حضرت ما بين الرابع والثاني عشر من يونيو الماضي الدورة 26 لمهرجان فاس للموسيقى الروحية والمقدسة في العالم تحت شعار الأندلس الجديدة. وقد اكتشفت في هذه النسخة الثقافات والروحانيات من زاوية العيش معا والجمال والحكمة والبناء المشترك لمشاريع المستقبل. خلال 10 أيام هذا الموقع المهم للمدينة، هذا المهرجان يستقبل العديد من الفنانين الذين يأتون من جميع المناطق ومن جميع الثقافات.
Je passe à la lecture compréhension. Donc, je lis le texte. Audrey Azoulay. Audrey Azoulay est née à Paris dans une famille juive marocaine originaire d'Essaouira. Audrey Azoulay زات باريس في أسرة يهودية مغربية originaire من أصول صويرة. Son enfance se déroule entre la France et le Maroc. يعني الطفولة ديالها تتأرجح بين المغرب وفرنسا أو بين فرنسا والمغرب. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique André Azoulay. يعني أودري أزولاي هي بنت واحد صحفي أو واحد سياسي سميتو أندري أزولاي. يعني صحفي وكيخدم في المجال السياسي. أودري أزولاي a été ministre de la Culture en 2016 en France. يعني كانت أودري أزولاي وزيرة ديال الثقافة سنة 2016 في فرنسا avant d'être élue قبل ما يتم يعني الانتخاب ديالها قبل أن تنتخب على رأس اليونسكو à la tête de l'UNESCO en 2017 في سنة 2017 dans ce nouveau poste يعني في المنصب ديالها الجديد. Elle fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser l'éducation. يعني بذلت مجهودات كبيرة باش تطور يعني التربية باش تطور مجال التربية. Elle est fière de son origine marocaine. هي فخورة بأصلها كمغربية. Le Maroc est un pays de diversité. يعني المغرب هو بلد تنوع de culture plurielle. يعني بلد تنوع الثقافات المتعددة. Et ce sont ces valeurs qui m'ont porté. وهذه القيم ديال المغرب هي اللي خلاها توصل. يعني هاد القيم هما اللي خلاوها توصل. A souligné Madame Azoulay dans une déclaration à la presse marocaine. يعني هذا ما صرحت به السيدة أزولاي في تصريحها للصحافة المغربية. Donc je passe aux questions. Où est née Audrey Azoulay? يعني فين تولدت ولا فين تزادت أودري أزولاي. Donc d'après le texte, Audrey Azoulay est née à Paris. Audrey Azoulay est née à Paris. Qui est son père? Quel est son métier? شكون الأب ديالها؟ شنو هي المهنة ديالو؟ Donc son père est André Azoulay. أبوها اسمه أندري أزولاي. Il est homme politique et journaliste. هو إنسان سياسي وصحفي. يعني إنسان كيخدم في مجال ديال السياسة والصحافة. Quel métier a-t-elle exercé? شنو هما المهن التي مارستها أودري أزولاي؟ Donc elle a été ministre de la culture. كانت وزيرة ديال الثقافة. élue à la tête de l'UNESCO. وانتخبت على رأس اليونسكو aussi. Donc, elle a été ministre de la Culture élue à la tête de l'UNESCO. Que veut-elle faire progresser? أشنو بغات تطور. Donc, il veut faire progresser l'éducation. بغات تطور مجال التربية. Donc, il veut faire progresser l'éducation. Relève ce que représente le Maroc pour elle. يعني استخرج اش كيمثل المغرب بالنسبة ليها. يعني اش كيمثل المغرب بالنسبة للسيدة أودري أزولاي. Donc, pour elle, le Maroc est un pays de diversité, de culture plurielle, et ce sont ces valeurs-là qui m'ont porté. Donc المغرب بالنسبة لها هو بلد ديال التنوع والثقافات المتعددة.
وهاد القيم ديال المغرب هما اللي خلاوها باش توصل. إلى أن نكون قد أنهينا صفحة 38. موعدنا في الحصة المقبلة.